nagsugod kita ng ato pilot na garbage more separate na nato ba sa segregation sa barangay Kanlanipa. In fact, during the implementation, once makagather ka mo ng certain amount of garbage, for example, plastic, they don't need the equivalent na points. And there is a proper disposal for it. Kay, if imo doon ibutang sa dayon, mabaho man ang malugay. Ang per explanation na nato si Tibet is, andon nila after nila lauta lamang magtrabaho dito sa Batware, magkatay, amo may domain nila na trabaho. That's the reason why, di ba? Ano dyan sa Batware. Ang ila dyan next route is to deliver the carcass. Di ba? Amo dyan natin usually. So, for this not to happen again, dyan ay kasabutan daan. Nato City General Services, who is may nagdaya sa atong mga garbage, sana nato City Vet. Napagikan nila sa Batware, ilan na ihapit daan sa atong mga trucks na mag-dispose nandoon ng mga waste. So, amo na doon na nato kasabutan para di na doon sila mahitabo sa sunod. And of course, if mahitabo pa doon sa sunod, they will be reprimanded and dili na kung warning. That is why, dili kun kuman pa, kay nakapakandak na kami, nagpadaya na kita dito ng mga sanitaryo para mag-inspect. And dyan ilabag ko na manager from Firemark, waiting for the final findings na nato sanitaryo so that we can write a letter to them for proper compliance and sanitary compliance, no? Kay kalisod sa doon, sige kita reklamo tapos usahay, makalong lagi kita na lang pa sa city man doon, we'll take responsibility. But this is considered as a private lease na manggod nila. So this is privately run by Primark. And ato sa di-point out sa ilang mga responsibilidad. Kaya kita we are ready to take our responsibilities na sa gikan sa city.